Ассалому алайкум бародаро, салом ба ҳама подписчикои канали Автолайф. Суруғ ҳастам дар хизмати шумо. Мошинбозии душанбе ҳастем, якчанд мошини беҳтарин аст. Тамошо кунед, боварӣ дорам ҳаматона мағнун мешавад ва ҳатман лайкора бизанед. ҳамватанони азиз, агар шумо мехоҳед борҳои худатонро аз Россия ба Тоҷикистон ва инчунин аз Тоҷикистон ба Россия равон кунед, мо ба шумо тавсия метавонем ширкати Акай Абдуқаҳҳора 24 соат дар хизмати шумо аст. бо нархи арзон борҳои шуморо аз Россия ба тамоми шаҳрҳои Тоҷикистон, Душанбе, Рӯдакӣ, Ҳисор, Ваҳдат, Ёвон, Хӯросон, Бохтар, Қабодиён, Шартуз, Норак, Абдураҳмони Ҷомӣ, Калхозобод бурда мерасонад. Нархош арзон аст. ҳатман аз номи канали Автолайф занг бизанед, бо барои шуморо скидка мекунанд. номерҳош дар рӯи экран аст. Mercedes Seshka бародаро 99 сол, объёми диққати як тамошо мекунем. Тоза Акай, задни камера, балонш ҳам нав, 4 та балони нав дора. Ахивоч ручной. Уҷат дорам оҷи? Уҷат ҳамаш ҳаст мега. Пешош ин электропакет, коробкаш автомат. На салонаш. Чанд тафте сирози? 85 та бо савдо мешавад. 85 та мега бо муомила мешавад. Мошинча тоза Акай. خب نمره تابگو زدگی پوشیدگی نداره گارانتی داشته 100% گارانتی نسد 37 75 75 فقط سون وارنتی علیش فقط سون قطعی نظر میزنین چخ چخ کنیم 15 باردارو 2003 سال یک 5 یک تماشا میکنیم یک کاسمتیکی کار دارن که 015 سوزاکای Совсем волну шансоза. Пешош электропакет, коробкаш, механика хайюра. Салонш нормальный. Не садак 50-97 10 чанд тафта сироҷи? 15000 мега ина. Мишо мепресенам хеле зор ина арзон ёфтем 15000 каси дар кора занг мизана оҷида. Бо арзон ҳам мешава? Бо арзон ҳам мешава ина. Фақат сум варианти алиш. Фақат сум дар кора, сум туй дора ака. Сум дар кораш ина срочно занг мизанем, чах-чах кунем. Opel Sedan бародаро 97 сол 1.8 Zefira як тамошо мекунем. ҳамаша гирдовагирд дополнительный буфер задаги 4 дискаи шапалоқ салонаш люк дора ҳар як колонкаш намега ятаи усилители задаги барои мақсад хушрӯ хондан задни камера дора консерниш кор мекуна о консерниш 100% кор мекуна мега ахивош ҳам электропакет да 4 та электропакет коробкаш механик хоб инҷа монитор салонаш люк дора на подсветкаи чинам дошта тош дар мегирифта چند هفته شکه؟
60 با معامله میشه فقط سون وارنت یالیش خیلی وارنت تو را کدا پیشنهاد کنین اون کسی اگه وارنت یالیش داشته باشه نمره تا بگو 911 32 48 28 اینا مرا زنگ بزنین چخ چخ کنین میگه اگه خریدار انیق باشه تنیروفکش هم میکنه خب اوپل مریوا 2010 سال объемش 1.8 اینا یک تماشا میکنیم واگن های واگن های نه 6 ماشین میگه در دستی خدمت همه دکومنتوش هستن نه با دروی اینا زوری باید بایش پراهی میشه نه الکترا پاکت سالونش تازه زور خیلی جمع شود قیباش 7 ماه تنیروفکه داره 7 ماه حجت ماشین چه تازه نه پراش هم یا بردگاه هوی میکنم ببینید چهار تا الکترا پاکت коробкаш механикай мултирул дора салонш базаи пихшру кожай салонш кожай хоб 901 33 01 10 чанд ҳафта сиёҷира 90 ҳамега бо савдо мешавад اینا مرامات زنگ بزنین چخ چخ کنین فقط سون وارنت یالیش علیشی کارولا باشه مقصد علیش میشه زنگ بزنین چخ چخ کنین سوزوکی باردارا واگن های 2009 سال объем یک سه قطعی یک تماشا میکنیم سستین بالونش سالونش вагона якаё гаште вагона ҳуҷҷат ҳамаш танировка солона ҳамаш ҳаста мега электропакет мошинчиҳои камрасходам бескулчиҳои доступ дора 4 та электропакет чиходаш навай коробка автомат салонаш тозака چند هفته سیاجی 65000 میگه با معامله میشود نمره 552 15 70 70 اینا مرامت زنگ بزنین چخ چخ کنین حجت همش هست نه اوپل استراش برادرها 2007 سال بود با فکرم ها 2007 سال یک اینهی دیزل نه یک تماشا میکنیم سیستم بالونش هم سوزه سالونش عقیبش هم شده که خشرو خب یک سالونش هم میبینیم 4 تا الکترا پاکت мултирул дора коробкаш автомат будай ин салонош тоза як чихол задагӣ 4 та як 79 190 иша чанд такса сиёҷи 63 тамега бо муомила мешавин амарамат занг бизанин чахчах кунед сечка бародарон 98 солай объеми диққати на як тамошо мекунем
دسته این بغلناش حجت داره آجی؟ حجتاش بود چیدگی بوده؟ کراسکش توزه گنجش بیزه پشتگی نیست پختگی نداشته اخی باش رو چونه پشاش الکتراپاکت коробка автомат نه سالانش چند هفته سیاجی را؟ 68 تمگه با مومن شه فقط سون وریانت یالیش فقط سون خطی نمره تمگی 97 35 سی نه زنگ زنن چخ چخی نه خطی